Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Berjumpa lagi di channel saya. How are you everybody? Apa kabar semuanya? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Okay, before we begin for our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warjukni fahman amin ya rabbal alamin. Okay everybody, what we will learn about, apa yang akan kita pelajari? This time we will learn about complimenting others, mengucapkan pujian kepada orang lain. Before we have discussed about congratulating others. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang mengucapkan selamat kepada orang lain. So, this time, we will discuss about complimenting others. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang mengucapkan pujian kepada orang lain. Okay, what are the objectives our lesson? Apa tujuan-tujuan pembelajarannya? Nah, first, yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, ungkapan, memberi pujian, bersayap, serta responnya. And the second, merespon ucapan pujian bersayap dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaannya. And the last one, memberikan ucapan pujian bersayap dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaannya. Okay, next. I have opening questions for you. Saya memiliki beberapa pertanyaan pembuka to begin our lesson this time, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Okay, there are the questions. Ini pertanyaannya. What do you know about compliment someone in English? Apakah kalian tahu mengucapkan pujian kepada seseorang dalam bentuk bahasa Inggris? The second, yang kedua, how do you compliment someone in English? Bagaimana kamu mengucapkan pujian kepada seseorang dalam bahasa Inggris? And the last one, the third, yang terakhir, ketiga, what expressions can you use to compliment someone? Ekspresi-ekspresi apa saja yang bisa kamu gunakan dalam mengucapkan pujian kepada seseorang? Okay, do you know that? Apakah kalian tahu? Okay, let's see the following conversation. Okay, kita perhatikan percakapan berikut. To answer the questions, let's study and observe the following conversation. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari dan perhatikan percakapan berikut. This conversation between Rahmi and Sinta. Hello, how are things going on, Sinta? Hello, apa kabarnya, Sinta? Hi, good, and you? Hi, baik, dan kamu? I am feeling great today. How was your weekend with your family in Batu? Saya sangat baik hari ini. Bagaimana akhir pekanmu dengan keluargamu di Batu? Excellent. We had a lovely time there. You should have gone there with us. Menakjubkan. Kita mendapatkan waktu yang menyenangkan di sana. Kamu sebaiknya pergi ke sana dengan kita. Really? Hey, what a beautiful skirt you are wearing. It matches your blouse. Sungguh? Hey, alangkah indahnya rok yang kamu pakai. Itu cocok dengan blusmu. Thanks a lot. My sister bought it for me last month.
Terima kasih banyak. Saudara perempuanku membelinya untukku bulan lalu. Wow, that's wonderful. Wow, sungguh menakjubkan. Oh, Rahmi, can I ask you something? Rahmi, boleh saya bertanya sesuatu? Oh, sure, please. Oh, sungguh, silahkan. Have you finished writing a book we discussed 2 months ago? Apakah kamu sudah menyelesaikan tulisan buku yang kita diskusikan 2 bulan lalu? Yes, come to my room. Look at this. What do you think? Ya, ayo ke ruanganku. Lihat ini. Bagaimana menurutmu? Terrific. I like the cover. Let me see the contents. This book is excellent. You really did a great job. Menakjubkan. Saya suka covernya. Coba saya lihat isinya. Buku ini sungguh menakjubkan. Kamu sungguh mengerjakannya dengan baik. Thanks a lot. You've inspired me to do this. Terima kasih banyak. Kamu sudah menginspirasiku untuk mengerjakannya. Your publisher should send it to all bookstore here. Publishermu sebaiknya mengirimnya ke seluruh toko buku di sini. Yes, you're right. The publisher will do it for me. Ya, kamu benar. Nah, the publisher akan melakukannya untukku. Well, that's great. Wah, sungguh menakjubkan. I'm proud of you, Rahmi. By the way, I've got to go now. Have a nice day. Wah, sungguh menakjubkan. Saya bangga padamu, Rahmi. Ngomong-ngomong, saya harus pergi sekarang. Semoga harimu menyenangkan. You too, kamu juga. And then, we try to identify which one is complementing expression. And also the responses. Coba kita identifikasi mana yang merupakan ekspresi atau ungkapan mengucapkan pujian dan juga responnya. Okay, you can guess. Kamu kira-kira bisa menerka which one in this conversation pada percakapan ini yang merupakan complementing expression and also the response. Okay, great. Hey, what a beautiful skirt you are wearing. Nah, ini maksud ini yang merupakan complementing expression. Ya. What else? Terrific. I like the cover. Let me see the content. This book is excellent. You really did a great job. Nah, ini complementing expression too. Ini juga merupakan ungkapan mengucapkan pujian. And how the respond? Bagaimana responnya? Nah, thanks a lot. Okay, thanks a lot. Nah, respon complementing expression ya dengan mengucapkan ungkapan terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan mengucapkan ucapan selamat, congratulations. Ya, ada beberapa cara bagaimana mengucapkan terima kasih. Not only thanks a lot as the example in this conversation. Ya, tidak hanya contoh dari conversation ini saja. Mungkin sebelumnya di ungkapan congratulations pun sudah dibahas beberapa cara mengungkapkan ucapan terima kasih. What else? Apalagi kira-kira? Ada nggak kira-kira di dalam percakapan ini yang merupakan complementing expression? Nah, wow, that's wonderful. Nah, ini juga masih termasuk ke dalam complementing expression. Mengucapkan pujian. What else? Apalagi? Nah, well, that's great. I'm proud of you, Rahmi. Nah, ini juga masih ke dalam ucapan pujian, complimenting expression. Oke, sampai sini cukup jelas. Do you understand how to compliment someone or others? Bagaimana mengucapkan pujian kepada seseorang?
kalau masih belum jelas, kita lanjutkan beberapa contoh berikut. Nah, other example of complimenting someone in short conversation in certain situation. Contoh mengucapkan selamat kepada seseorang dalam percakapan singkat dan situasi tertentu. Nah, ini situasinya digambarkan melalui gambar. Oke, nah ini. Ada gambar pertama, first picture. Nah, kira-kira ini mungkin seorang laki-laki ini sedang memainkan guitar. This girl say complimenting. Kira-kira gimana? What a wonderful performance. Ini ungkapan complimenting. What a wonderful performance. Betapa menakjubkan penampilannya. Thank you. Ya, responnya adalah thank you. Next pictures, the conversation between old man and little boy. Nah, nampaknya laki-laki tua ini memancing dan mendapatkan ikan banyak. So little boy says, little boy mengungkapkan, I must express my admiration to you. Saya harus mengungkapkan kekagumanku padamu. Ya, responnya bagaimana atas complimenting yang disampaikan? Thanks a lot for your appreciation. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Oke, next picture, gambar berikutnya. Nah, nampak seorang sedang painting, sedang menggambar, and then this boy says, great job. Ya, kerja yang bagus. Nah, this is a complimenting someone. And then how to respond? Responnya, I'm glad you like it. Saya senang kamu menyukainya. And next pictures, the situation between girls, ya, di antara dua perempuan. Nah, this girl say, perempuan yang ini menyampaikan, says complimenting, what a nice dress. Alangkah gaun yang bagus. Nah, how the responnya, thank you very much. Terima kasih banyak. And the last picture, gambar yang terakhir. Nah, the situation maybe this girl is get married, menikah, and then she looks the gowns, melihatnya, and say, you look gorgeous. Kamu nampak sangat indah, sangat cantik. It's very kind of you to say that. Senang sekali kamu mengucapkannya. Nah, ini ada beberapa ungkapan pada percakapan singkat ini dengan situasi tertentu. Nah, complimenting someone-nya, what a wonderful performance. I must express my admiration to you. Great job. What a nice dress, and you look gorgeous. Okay. Then, so what are the responses to complimenting someone based on the conversation we have studied before? Nah, kita perhatikan kembali ya ekspresi-ekspresi dan responnya yang kita pelajari dari percakapan-percakapan sebelumnya. Nah, ini yang pertama ada what a beautiful skirt you are wearing. Nah, responnya tadi adalah thanks a lot. And then terrific. I like the cover. Let me see the content. This book is excellent. Nah, what the response? Thanks a lot juga. And then, what a wonderful performance. What the response? Thank you. Nah, and then, what a nice dress. What the response? Thank you very much. And then, you look gorgeous. What the response? It's very kind of you to say that. And then I must express my admiration to you. What the response? Thanks a lot for your appreciation. Great job. And then that's wonderful. And also, well, that's great. I'm proud of you. Nah, what the response? Responnya, I'm glad you like it. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang tadi kita pelajari sebelumnya. So what
the conclusion, apa kesimpulannya? Nah, how to express complimenting someone. Bagaimana mengungkapkan ucapan pujian kepada seseorang. Nah ini conclusionnya. Ternyata kita bisa menggunakan adjective saja atau adjective plus noun. Kata sifat saja yang menunjukkan pujian ya, kata sifatnya. Example contohnya adalah great job, fantastic, excellent. Nah ini maknanya menakjubkan. Nah ini ya, kerjaan yang bagus atau great saja. Nah itu bisa. Nah dengan adjective saja yang menunjukkan kekaguman. Nah misalkan great, fantastic, good, excellent. Nah ini juga masuk ke dalam ungkapan complimenting. Nah, hotel siapa lagi bisa menggunakan what plus a or an, adjective plus noun phrase. Nah, yang maknanya adalah alangkah atau betapa. Contohnya, what a beautiful skirt you are wearing. What a wonderful performance. What a nice dress. Nah, what a bla bla bla. And then we can use personal pronoun I or we, like or love plus noun phrase. For example, I like the cover. I love the way you talk. Atau boleh menggunakan we love the way you talk. Nah, okay. And then possessive pronoun your, her, his, they. Personal pronoun you, he, she, it, they, plus is, are, look, sound, plus adjective. For example, you look gorgeous. Your new hair looks cool. They sound even better live. His drinking skill is remarkable. Okay, next. This or that plus is plus such plus a or an plus really plus adjective plus noun phrase. That's wonderful. That is a lovely dress. That is such an amazing photo. Ya, ini beberapa contoh respon. Responnya tadi di awal sudah disampaikan dengan ucapan terima kasih. Thank you, thanks, thank you very much, thank you so much, thank you for bla bla bla. Atau boleh menggunakan ungkapan yang lain yang menunjukkan ungkapan yang lebih sopan mungkin. Misalkan, it's nice of you to say so. For example, it's nice of you to say so. Nah, kamu baik sekali untuk mengatakan itu. Really, I'm not really sure. Actually, sungguh, saya sebenarnya tidak terlalu yakin. Do you really think so? Kamu sungguh berpikir demikian? Thanks, I need that. Terima kasih, saya butuh itu. Nah, ini masih ucapan terima kasih kalau ini. Kalau yang ini, you made my day. Kamu memperindah hariku. Nah. Oke, what else? Apalagi? Nah, contoh yang lain, kalian juga bisa menggunakan how adjective plus noun phrase. For example, how beautiful she is. How beautiful flower is. How amazing place is. And also you can say you have plus such plus a or an adjective plus noun phrase. Example, contohnya, you have a nice voice. You have a beautiful hair. Okay, and then you can say I must express, say blah blah blah. I must express blah blah blah. I must say blah blah blah. For example, I must express my admiration to you. I must say you are really pretty. Nah ini.
Jadi ada beberapa cara bagaimana mengungkapkan ungkapan complimenting. And also there are way to say respond. Dan juga ada beberapa cara mengucapkan responnya. Nah, ini contoh yang lain. It's very kind of you to say that. Sangat baik bagi Anda untuk mengatakan itu. Thanks a lot for your appreciation. Terima kasih atas apresiasimu. I'm so grateful to you. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Nah, Oke, extra. Nah, atau yang lainnya, respon yang lainnya. Oke, anyway, you can choose one of them. Kamu bisa pilih salah satunya. Nah, you can choose this one, or maybe the second, or maybe the third form, or maybe the fourth form, or maybe the fifth form, or maybe you can use this one, or you have blah blah blah, and also I must express or I must say blah blah blah. You can choose one of them. Which one is simple? You say complimenting. Mana yang sekiranya mudah untuk mengucapkan complimenting. And also the response. Nah, you can choose one of them. Which one is simply for you to say it. Mana yang lebih mudah kamu meresponnya untuk ungkapan itu. Okay, everybody. There is no limit to this. Ungkapan-ungkapan ini tidak ada batasnya. Jadi, biarpun ini tadi dibentuk pattern rumusnya, banyak sekali ungkapan mengucapkan complimenting selain apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Okay, you can also find other references. Kamu juga bisa mencari referensi lain. Okay, everybody. So, what is complimenting? Jadi, apa yang dimaksud dengan ucapan pujian? Compliment is an expression to appreciate or praise other people. Compliment is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. Jadi pujian adalah ungkapan untuk menghargai, appreciate, or praise, atau memuji orang lain. Pujian berguna untuk memberikan anjuran sehingga orang-orang akan terus melakukan yang terbaik and even dan bahkan improve, meningkatkan kinerjanya atau penampilannya. And then when to express compliment, kapan mengungkapkan ucapan pujian? On daily basis, dalam kehidupan sehari-hari. When someone has done his or her best, ketika seseorang sudah melakukan pekerjaan terbaiknya. When you visit someone's house for the first time, ketika kalian mengunjungi rumah seseorang untuk pertama kalinya. If you notice someone new about someone's appearance, ketika kamu menyadari sesuatu yang baru tentang penampilan seseorang. Sebetulnya banyak hal gitu kan. About someone success, misalkan suksesan seorang. Or something look amazing maybe. Ya, sesuatu yang nampak menakjubkan. And so on and so on. Mungkin banyak lagi untuk mengucapkan komplimen. Nah, ini komplimen ini adalah, ya intinya adalah suatu ungkapan untuk menghargai atau memuji orang lain atas usaha, atas penampilan. Okay? Any questions? Ada pertanyaan? Okay, if there is no questions, let's continue. You do exercise because exercise make you perfect. Jadi latihan itu akan membuat kalian sempurna. Task 1. Multiple choice about compliment others. Ada soal-soal pilihan ganda tentang mengucapkan pujian kepada orang lain. Nah, ini dilatih melalui online menggunakan aplikasi e-learning. And then the second task kedua, create an expression of compliment based on the situation given. Nah, ini ada based on the
BSE book on page 35 to 36 or do in the online application e-learning. Nah, ini dikerjakannya nanti latihan-latihan kalian menggunakan aplikasi e-learning. Okay, you have join in application e-learning and do your best in your exercise. Okay, maybe thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.